So hello Kalaminians, we're back here at Saturday Farmers Market here at Marco Polo Plaza, Cebu, di ba? Every Saturday na ilami na Farmers Market where you can buy fresh produce, barato ra, mga kakanin, may lechon. And over here is Uncle Jay, si Uncle Jay ni Barbecue Express. Makuno ni pinakalaming barbecue matod nila sila rin mamalit pero pinakalaming barbecue kuno dere sa Saturday Farmers Market. So interviewin na to. Kano sa amin nagsugod ninyo negosyo, sir? Actually, dugyan namin nag-barbecue sa Jensen kami. Uy, taga Jensen din eh. Tapos itong pandemic, ibalhin ni Diri. So, 2021, nag-start kami barbecue. Barbecue gini yung one. Unsa may specialty gini mo varsity. Unsa may dapat paliton lang. First time na mo palit Uncle J ba? Try mo sa mong barbecue. Ngano lami man yung barbecue? O dami nakalain. Lahi. Lahi yung templada kay di kay pa sa muang mama ba. So homemade recipe gini. Heirloom recipe din eh. So mao ni ano ning dilawan ba o. Pwede na ni kanon masigad tong adi, pwede na ni makaon na luto na ba ni ato na ni dilawan no yabi na kuyawan lang ko bag half cook rin ba. Ano yung dilawan kay Ang tinta ba tamis kanang ganahan kita kas kayo guys. Lean meat dayon. May tambok gapon so of course. Yeah, lami gid ang timpla bay kanang balance sa kayo na sweet, savory, no, kumain na spicy. Kailan bitaw ninyo? At pila man yung usaan eh? 25 lang. 25 lang. Kaya nasa ilain siya ng mga produkto. Ano sa man eh? Na chicken skin, na ay chicken neck, na dinuguan. Oo, nakadidinuguan. Alam mo dinuguan kay unod yun sa Oo, baboy. tanawa, chunky kayo lang dinuguan bay. And of course, puso. So where can you find them, boss? Ganang, Actually, on Saturday, dire. Saturday, Diri. On a normal day, asa man na mapalit ay mong... Online lang. Online. How can they order it? Pwede sa page sa Uncle Jay sa Special Baked Biko. Pwede i-upload dito. O ito pang calling card. Tapos dihatag sila. Yes, mo na. Ibutang na mo ta detalye daw. And if ever masuroy mo dire, kilawin na gyud ang Uncle Jay. So nagapangita ba mix Barbecue Express. So basig pohon na ng restaurant niya pohon. So check them out. Na ba?